যে জাতি ভাষা যত বেশি উন্নত ও জাতি তত বেশি শক্তিশালী অবল কক লাইন ছাপানো কিন্তু বিনি গুরুত্ব অনেক যেমন ইংরেজ শুনতে ইংরেজি তা পড়িলাই ইংরেজি এমন একটা উন্নত ভাষা অথচ পরব কিন্তু বনি দেশ বনি কিন্তু জনসংখ্যা অন্যান্য বড় বড় কান্ট্রির অনুসারে কিন্তু জনসংখ্যা কমছে কিন্তু বিনি ভাষা ও ইংরেজ জাতিনি ভাষা এত উন্নত গোটা পৃথিবীও সরব জাগাব অবনা নামটা চিন্তা সামান্য যে জাতিনি ভাষা যত উন্নত ও জাতি গোটা পৃথিবীর তত বেশি শক্তিশালী জাতি অবন চিন্তা ভাবনা খাইয়া কয় চীন রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার তিনি এহাই দিন 1979 সালনি ককবরক সরকারি ভাষা হিসাবে অজগাব চালু খাইকা যারা গণমুক্তি পরিষদ খাইনি রব সায়া দিবা উপজাতির 4 দফা দাবি অনেকে নবনা পড়িয়া দশরথ দানি সিজাক তমনাইকি খুব গুরুত্বপূর্ণ 4 দফা অবন বাদ্রি ত্রিপুরানি ইতিহাস অবন বাদ্রি ওই একটা উন্নত জাতীয় থানানি কগ্ন চিন্তা খাইনিয়া ও 4 দফা দাবিনি বিসিঙ্গন মাতৃভাষায় শিক্ষাদান অবন ককবরক এবং ককবরক সরকারি ভাষা হিসেবে গসিমানো হানাই অব দাবি মুখ্য দাবি তেকাইছা দাবি দङ 1960 সালন দেশ भूमि राजस्व भूमि संस्कार आईन थाका 1960 त्रिपुरानी कांग्रेस गवर्नमेंट 1974 साल से सिनी त्रिपुरा अगन विधानसभा और आईन पिछाव एमेंडमेंट खेरिका वो एमेंडमेंट ऊपर राज्यपाल जो ऑर्डिनेंस अबन बातिल मा खाइनाय अब कैसा काय 1960 साल देश आईन तैरी थाका उपजातिर जागाते पाइमालिया नन ट्राइबेल अथच 60 सालनि केन्द्रनि आईन अजगाव कोनो कार्यकर खाइयाय कत बছর खिलाई तनखा निनि 60 থেকে 74 हंगाके प्राय 14 বছর खिलाई तने रेखा 14 বছর आगे न केन्द्र दशरथ 52 साल थांगैया कय साइका पार्लामेंट त्रिपुरा बरक चाकलिया औरते जागारी मालिया औरनी भाषानि ऊपर बिनि भूमिनि ऊपर बिनि संस्कृतिनि ऊपर चापलाई तोहा दं संथाने उपजाति अंशनि सबसे आदि जाति नङाब्ला गमा खाइनाय आईन था दि लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 जे त्रिपुरावते उपजातिनि जागा पाइमालिया अवश्य अरनी कांग्रेस गवर्नमेंट सचिन सिंह हिंदी दिनै सुकनि सेन हिंदी बरागबो केन्द्रनि आईन जदि तैरी खाके पार्लामेंट लगे लगेनो राज्यनो कार्यक्रम खाइया आबाइन गणमुक्ति परिषद 1960 साल देश आईन मानी नों कार्यकर खाइया एत 14-15 বছর नदीनि तैयरमा हाइसिन बरंनि हा कसब थमाइका जरा लेखापड़ा गोनां ठकिया हा खिबाइका अब बेआइनि जागानो गिफिलि मारिसिनाय अ दाबि ताकाइसाकाइ साहित्य शासन ताव जसिनि एडिशननि दाबि अ 4 दफा दाबि अ 4 दफा दाबिनो बाद दिया कय त्रिपुरानि उपजाति रंनो एक विकसित जातीय क्लाम थानानि अब सम्भव दिया 78 लेफ्रन्ट गवर्नमेंट फैमानि परे न संक्षिप्त जेरै साइतो आंते कलखैसा नंगिया ओ 4टा दाबि न कार्यकर खाइनेन बागै बामफ्रन्ट सरकार उद्योग नाहाका एडिसि गठन तारपरे भूमि फेरत ओ एलाकानि अनेक बरक वानजिना जागा फैमानि किफिल बामाइ माने घटना तंगले आबर जे आं कसिं सामान हाँ ये ऑर्डिनेंस 1974 ऑर्डिनेंस खाइका पार्लामेंट
राज्यपालनि अर्डिनेन्स आपनो बातिल मा खाइनाय कारण तांगै हिमबा केन्द्रनि आइननि थाखा नङाब्ला एमेन्डमेन्ट खायाखै आरो खाय पाइमै हिन साका आरो खाय पाइमानो हिनि नों जे खाइमानो अब बे आइनि अब ताखाय दियो अर्डिनेन्स बातिल खाइदि कत गुरुत्वपूर्ण क কিন্তু অবনো দশরথ দানি বই 150 টাকারই পাইফোন সিং কিন্তু অনেকে কাহামকৈ সিং পরি লাগিয়া কম আঙ কংলে তাঙৈছা ও 4 দফা দাবিনি বিসিঙ্গন কিন্তু ও তিনি যে ইস্যু অবগত তিনি সিনি মূল্যায়ন খাইয়ে নাকি প্রত্যেক জানুয়ারি মাস 19 তারিখ ফাইকাই ককবরক বা সানকব মূল্যায়ন খালি মানে ককবরক আগে ত্রিপুরা রাজ্য তাঙৈ চালুং দিয়া ককবরক তাঙৈ নিজস্ব স্ক্রিপ্ট তৈরি খাইমালিয়া আগে ককবরক বামফ্রম ফাইছে 78 চালু খাইতে অবন তাঙৈ ডেভেলপ খাইজাগলিয়া বিনি যে সময় অনুযায়ী বন যেভাবে গুরুত্ব রিয়া কইতলাং থানান কক তাঙৈ তাবগা বংলিয়া আনি সেখান আলোচনা খাইনার অবিক ব্যাপার কিছু সেখান আন বিজি সানা খাইয়া আং একটা উদাহরণ और सानन चेष्टा खाइना अबंखा सिनि त्रिपुरा ब राजतंत्र मणिपुर ब राजतंत्र आबक सिनि त्रिपुरा राज्यनि मणिपुरी द आगिनि जे इतिहास नि कबनो जाय मणिपुरनि राजकुमारी न सिनि त्रिपुरानि राजा काइजा मणिपुर फाइमानि हिस्ट्री मणिपुरनि ओ जगाव राजकुमारीनो काइजाक तुमानि परे आस्ते आस्ते आत्मीय स्वजन এই সেই বিভিন্ন রাজ পরিবারের সময়লে অবহাইকাই মণিপুরনি অনেক পরিবার সিনি ত্রিপুরা রাজ্য ফাইকা তাহলে মণিপুরনি রাজা ভাই সিনি ত্রিপুরানি রাজা আত্মীয়তা তংনিয়া দে কিন্তু আত্মীয়তা তংফন ব জায়গা ডিফারেন্ট অবন আনকিনে কিছু সানান চেষ্টা খাইনে অবন जों মূল্যায়ন খাইলে আবার সিংমা থালাইনাইকা শুধু কক সিনি সালাইকে নিয়াবলে মূল্যায়ন जों তামো তংমানি তাঙै ইংলিয়া খাইগ্লাই মানে তাঙै খাইমালিয়া আগামী দিন তামলাইনা তং তা তামলাই তুলাইছে অমূল্যায়া মণিপুর ব সিং ত্রিপুরা হাইন বংনি বাসানি दै স্ক্রিপ্ট রিটা ओंखाय सरकारी भाषा हिसाबै ब मणिपुरी भाषा गरै ताले पुरा मणिपुर बरक तामो खाइका सिनि त्रिपुरानि हाइनो त्रिपुरा ब ककबरकनि अजगाव लिपि गरै ककबरकनि अजगाव बिनि लिखित रूप गरै সেই মণিপুর বাই কিন্তু মণিপুরনি রাজা রক্তাম খাইকা বাংলা ভাষা আপ্রু আ সময় না বাংলা কিন্তু বাংলা কিন্তু অনেক পুরনো ভাষা সমৃদ্ধ ভাষা তার তো পৃথিবীও নং ভয়েস অফ আমেরিকা বিবিসি লন্ডন ফন্ত নিউজ খাইজাব বাংলা উন্নত ভাষার থাকা দিয়ে বাংলা বড় গাই ও জায়গাও তাম খাইকা বড় বাংলা ভাষা ন বড় যেহেতু নিজে স্ক্রিপ্ট করে বংনি ভাষা ন লিখিত রূপরি মাইয়া বাংলা ভাষা ন বড় কসিনাহারকা সরকারি ভাষা হিসেবে মণিপুরতা রাজা দৃষ্টিভঙ্গির কথা সিনি রাজ্যনি রাজা ভাই মণিপুরের রাজানি পার্থক্য বংশ গবর্নন মূল্যায়ন সোনা তো বাইনাই এরপরে খাইতাম খাইকা মণিপুরের রাজা রঙি দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা ভাষা ন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারি ভাষা হিসেবে সে ব্যবহার খাইনি দৃষ্টিভঙ্গি হব মানে আজীবন পার্মানেন্ট সরকারি ভাষা হিসেবে অন্তর্বর্তী বাংলা বাইজাতা হিমানি কিছু সময় নিবাগিকা মণিপুরনি রাজারক ওয়ানসুংমা হাঙ্গাকাই যেহেতু সিনি নিজস্ব স্ক্রিপ্ট করে जों মণিপুরি ভাষা ন লিখিত রূপরিমায়া जों বাংলা ভাষা ন আপাতত গ্রহণ খাইগ্রা নাই এরপরে বাংলা ভাষা ন সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিমান পরে দ্বিতীয় স্টেপতাম খাইকে বরক বাংলা হরফ বাই মণিপুরি ভাষা ন তার মানে जों তাবক ত্রিপুরা যেটা
চালু খাইতো মানে হাইতা ও জায়গাও বাংলা মিডিয়াম ইয়াব মণিপুরি মিডিয়াম কিন্তু স্ক্রিপ্ট খাই বাংলা নাই মা পরিমা খাই মণিপুরি ভাষা নাই আবাই খাইকে পর তাহলে বাংলা ন কষিনে হারমান পরে বাংলা স্ক্রিপ্ট ন বাসাই খাইয়া কই মণিপুরি ভাষা ন লিখিত রূপ দিখা পর তাবো মূল্যায়ন করব সিনি ত্রিপুরার অনেক ভাষা বিদ তাবো সঙ্গে মূল্যায়ন করব মণিপুরনি রাজারামনি আমটি ধরনের চিন্তা ভাবনা তমানি বাকিন পরবর্তী সময়ও বড় একটা বিকশিত পূর্ণাঙ্গ জাতি নিখে মণিপুর বড় বসুং হাইন রাজা তমানি রাজতন্ত্র সংখ্যাই তাক বিকশিত জাতি নিমেয়াকো কত বছর পরে নাকি মণিপুরনি থাকা নিমেয়া তামনি কারণে ও আংতাসিং ছে দিবা যে জাতিনি ভাষা যত শক্তিশালী ও জাতি তত বেশি তারপর শক্তিশালী সমৃদ্ধ জাতি ভাষা তো আসল গবলে এনকে মণিপুর পরবর্তী সময় বাংলা হরফ ন ব্যবহার খাইয়া কয় মিডিয়াম খাইকা মণিপুরি মিডিয়াম পরিরিখেতা মণিপুরি ভাষা বাই जों ताकतिफ्राव चालू खायतो मा हाय आबो खबर निजे सय स्क्रिप्ट रिखै मान ओमफ्राय अजगा सिनि त्रिपुरानि हाय भाषानि क्षेत्र तासि मैले सराय दिबा नगेन्द्र जमतिया साइक्लम मा हाय अभिज्ञता बहाय कलांखा दशरथ दाबो साइक्लांखा हाम हुम यापन जों चालू खाय कलांखा अबनो विरोधिता ताखायले दि स्क्रिप्ट तुया कोई लड़ाईता खाइले दी ओ बासन विकास खाइनन से नाइ दी ककबरक बासानि रूप रिना से नाइ दी मणिपुर खैमा हाय रूप सेरिग्रा दी बांग्ला अक्षर बाइन आं परिपुर कैसे राय रक ककबरक से परि नाइ ककबरक मिडियाम से नाइ अब बांग्ला मिडियाम या बोलो आं जखन निजे सुगै फुरु हंगाकाय आं बांग्ला मिडियाम न खिबिया कय बांग्ला भाषा न खिबिया आं ककबरक गथां से नाइ ओमफ्राय हरफ व्यवहार खाइपनो भाषा तो ककबरक भाषा आंसिनायले ओमफ्राय मणिपुराव आमति दृष्टिभंगितियाखै खाइनायनि बागै मणिपुर ताबो एत विकसित जातिंखा ताबो निजरानो स्क्रिप्ट रिखाइनाखा ओमफ्राय अबनि पक्षान्तरे जों जुदि नायखांबाय त्रिपुरानि राजानि दृष्टिभंगिखैतामो बांग्लानो जों ग्रहण खाइका सरकारी भाषा महाराजानि और राजतंत्रनि भाषा प्रशासननि किन्तु राज्यनि राजानि दृष्टिभंगि हिंगाखाय बांग्लानो न पार्मानेंट भाषा खाइसिनाय आं बुझनायनि क्षेत्र असुबिदा नानि कय कमले मणिपुर हिंगा अंतर्वर्तीकालीन भाषा हिसाबै जेना आरो बांग्ला न सिनारखाय बांग्ला न आजीवन आं पार्मानेंट सरकारी भाषा खाइसिनाय हिंगाखाय अरनि राजानि वानसुमा हिंगाखाय आबोनि बागैनो जों ककबरक न राजामल चालू खैमालिया आबोनि बागैनो मणिपुराहाय जों एक विकसित जाति ताबुकसा पर्यन्त जों निमानियाखौ मासा नांनाय आईएएस अफिसार आईपीएस अफिसार दिनै आईएफएस अफिसार ओंखा आसिक बायनो जथेष्ट याबले एटा जातीय उन्नति ना हिंगाखाय बिनि राजनैतिक तारपर नि अर्थनीति सांस्कृतिक सामाजिक जत फाजिबाय नों डेभलपिं थानांगोनब्ले 100 जन बरक हिंगाखाय 90 जन शिक्षित मिनि बुजायना नांगोनब्ले आइगेसे नों एटा विकसित जाति निनाब्ले जों आजगा थाङै सबै मानियाखौ जोंखौ मुलुग किसु सालांनायनि चेष्टा खायले दलगा हमे ঊনবিংশ শতাব্দীও নব सिनि ककबरकनि लिखित रूप रिकलांनायनि बागै चेष्टा खायलांखा राधा मोहन देबबर्मा बब ककबरकनि लिखित रूप रिकलांनायनि चेष्टा खायमानि व्याकरण त्याकरण किसु सैलांनायनि चेष्टा खायमानि ताबुंनि मूल्यायन खैतामो आफुरो जुदि दौलत आहमेद आहाय बात्याबो तंगै मानो किसु उद्योक्ता एकाइ दिनै ঊনবিংশ শতাব্দীनि माजामाजियाव दिनै राधा मोहन देबबर्मा
রাজাবো সৈদি হিয়া বনো বড় গাহাই বড় গাপুর শিক্ষিত অংশনি বড় ওয়ান সুকা 100 জন বড় বিসিং 99% ন সিনি উপজাতি অংশনি বড় কিন্তু তাঙ্গै ও ভাষা চালুনিয়া দंनाय উদ্যোগ নাহা নাंनाय निजिनि व्यक्तिगत उद्योगे आजगाव सिमे दशरथ दादी लेखावबो अबाहायकेनो सियो इंगित दिया कइता आरो राजा कोनो पृष्ठपोषकता खाइलिया साहाय्य खाइलिया राजा थाने सुइदि ककबरक भाषा डेभलप सेंनो नांगानो नरक उद्योग नाहाका सुइदि आंगते बदनो साहाय्य खाइनाय दरकार नांखाय रवीन्द्रनाथ ठाकुर से सिन्तिपुर राज्यव इतिहास सयबार सातबार फैगोन ना सातबार फैगा रवीन्द्रनाथ ठाकुर नबो जुदि राजा साका हिंगाखाय आनर तो आगिनो सिमुनो मते उद्योग नाहा तो माने आं खाइनि आं दहा नों आनो किजा साहाय्य खाइ ककबरक स्क्रिप्ट आबो सों हा पुनजुआ तान्या सेगां तामतै सेगलाय बहर फाटिलाय हिमा हाइजेलाय तलाय गेरे सोंताबो रोमान स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट देवनागरी स्क्रिप्ट हिने खायसे सों दरबा नांलाय तलाय हिने गायबा आ पुन तान्या सेगां दिंलाय तलाय खेबलाबो मते सों खेबलाबो मायाब्ले ये आं जेता सानै मा हिंगाखाय सिनि राजा रंनि भुल दृष्टिभंगिगत कारननि बागै सों मुसो उकलक क्लाय थांखा मणिपुर जातीय काय थांखा सोंमाया अमूल्य सों कतजन ट्राइबेल लखायलायखा अथच जे राज परिवारनि बरक बंनि जे राजतंत्रनि एत दीर्घ 1357 बছর हिनि खोनाव जों 184 जन राजा जारा जालांखाय एत दीर्घ समय पृथिवीनि इतिहास अनेक जायगा गोसो करियामतै इतिहास अर राजार एत भूल खायलांखा बिनि प्रजारनि बागै आबो भूल माफनि अभिज्ञ आबोनि बागैनो ताबो सोंमा जागाव सोंकलाय दं थस बंनि वंशगत हा परिवार तंत्रनि भूलनि कारण से ट्राइबल भाषा ताबो अजगाव खुलगै दं अथस आ अंशनि बरक कुबुनि कक सायाकय हा 75 years ने कोर्स दिए हवा त्रिपुरा में हिनिया कोई साइतम खाताबो जों बिनि पिछन से हा अजगाव खाब्रं लायाखै आबो उंबै दंलायखा आइब्ले जों ताम मुलायन खेलायबासो कोनो मुलायन करिब्ले तासिन कुमुत सामा खानाया दिबा ककबरक भाषानि क्षेत्र खायबाले नोंहा साइतम खा ओंखाय नों जरा शिक्षित हिंजराय बेसिर बानो नायनि दि इंराजी सारा कक से पाया ककबरक लाइन से सागा इंराजी 5 लाइन छौ आं जुदि बुल छाया हिंगाखैता अ बरक जे बिनि भाषा बा इंराजी बाय मनक जात हाबले अबन घटना अबन वास्तव ताने हिमबा जे भाषा उन्नत जे वाणिज्य जे उनकनि बिसिबो उन्नत प्रभावित अंग ड्रेस बामतैनो सोंगरे ताबुक जे ड्रेस जमाय किमान ट्राइबल ड्रेस कयजना तंबा जों प्रभावित अंगिया दिबा उन्नत जाति गोष्ठीनि भाषा उन्नत जाति गोष्ठीनि बिनि संस्कृति उन्नत जाति गोष्ठीनि बिनि चामुं नमुं थाइके सुरु खायाखै सिन चेराय ताबुक सिप सारा माइसे साया सामान कपटा अनेक नंनि चेराय तंनायदि आं अभिज्ञता इनसाव सिप सिनि तिब्रासान बहाबा दागे क्लायखनाबा नै नों साबदिनो सोंका बाताबो तो साला प्रभावित आबो प्रभावित दशरथ दाबो बिनि लेखा बय सिपुराम देखायनो श्रीलंका राजा जखन प्रथम बांला भाषानो सरकारि भाषा हिसाबै अजगाव ग्रहण खैब्रु 100 जना कर्मचारीनि बिसिङै 100 जना न पान्जि अंशनि बर ककबरक सानाय चाकरि खैनि गिरिखन लेखा परा करिब्ले नरं 488 स्कुल सनामो जन शिक्षा आन्दोलन हिनि खनाया दिबा आफ्रुन सिमिसे शिक्षा टिका किजांले गकाय सिनि त्रिपुरा जो शिक्षा टिका करि चाकरि खैनाय किरखै राजा निजी ट्राइबेल ब मन्त्री राजा किन्तु बिन अनेक मन्त्री सभानि सदस्य न वानजि
মন্ত্রী তম কর্মচারী 100% বেশি 100% না ওয়ান জিয়া পুরো তাহলে পরে বাংলা ভাষা বাঙালি অংশনি বরক নিনি সরকারি প্রশাসন বজে কবজা খাইতে মানে বিনি প্রভাব সারা ত্রিপুরায় যে ক্লাইক লাগ দেবা আবার বাস্তবলে রাজা যদি আপ্রুন মণিপুরনি রাজা খাইমা হাই বাংলা হরফ গছিনে হারিয়া কয় ককবরক মিডিয়াম চালু খাই খাই তাবক সিন ত্রিপুরা আছে কঠিন না কক টংলা খামো বেশিনি মূল্যায়ন তামো কম দে সিংহ জায়গাও চিকনচা স্বভাবই মানুষ কিন্তু বিনি গুরুত্ব অনেক অপরেছি অবনি জবাব কে বলি মানি নং শিলংও পরে ফেকে নং ইংরাজি লাইন চালাং ইমা হাকাই নং যত শিখে দিই মনে হয় মানে অবয়া ইতিহাস তাম কক্সা অবনন সং মূল্যায়ন খানি গে আমতই অংশনি বরক নস সংতাবো হ্যাঁ বিশ্বাস খাইয়া কয় ত্রিপুরায় জন সব জায়গা লামাই থাকা অবন মূল্যায়ন সন্না সিনি রাজার ভুল খাই ক্লাং থাংমানি বাগৈনো ভাষা ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে বাগৈনো আজকে সেন ওগুলোকে ক্লাই থাকা নিনি এই যে স্ক্রিপ্টনি হইকে স্ক্রিপ্টনি যে লিপিনি সম্পর্কে যেটা আজকে বিতর্ক দশরথ দাতাম সাইক্লাং থাকাবা নিনি বাংলা যেরকম ককবরক উচ্চারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা তৈরি খাইও নং অর ইংরাজি হরফ বাই রোমান হরফ বাই খাইব আমতিনো সমস্যা তো ইংরাজি বাই নং হ্যাঁ রোমান হরফ বাই হিংখাইনো যত কিছু আবেন যত আপনার গং থাঙো আমতো ইয়া বাংলা সমস্যা তব ইংরাজি সমস্যা তব কিন্তু যেহেতু চাখলা রচনাবাদ পর্যন্ত রাজানাফ্র ইংরেজরা ট্যাক্স রিয়া কইছে চাখলা রচনাবাদ পর্যন্ত রাজত্ব খাইলেন খাবলে আইনকে যতন ফুরুক বাই হিন্দু বাংলা ভাষা সানাই বরক বাই সিনি রাজানি गोरोङै दंजा गागियो आबोनि बागै बांला भाषा सब जायगायाव सिनि कासेर भाषा आबाइनो जों बांला भाषानो न बांला हरफनो व्यवहार खायाखै जों ककबरक मिडियामनो जों आगामी दिनाव जों चालुखैनो मणिपुरनि लाइन তারপরে রাজানি আমল যদি আমসক সময় মণিপুরনি রাজানি লাইন না হাকা হাঙ্গাকাই বামফ্রন্ট ফায়াখৈ তেমো ডেভেলপ খাইমন খামুং বামফ্রন্ট সে মান হা ফাইসিবলে ও লাইন ন কতটুকু ভুলনি কারণে जों दाबो गावगाव डंगुरबे सरा कलखै तंखाबासों अबनो मूल्यायन खायनो नांनाय যত শিক্ষিত ফানুंथुं नों गणमुक्ति परिषद नों बयबासो शिक्षित याखैनो नों अपयन बन प्रश्न खायदि बबनि कुनो जवाबि मांगला आजेनो कमरेड अब रोमान स्क्रिप्ट देवनागरी स्क्रिप्ट तासे कठिन दाबो किछु साइताका अबनो ब्यापार अब जरा अजगाव निनि पवित्र सरकारा प्रथम साइक्लांखाबा बिनि बक्तव्य किन्तु अबसाका जों जतता जागाव अजगाव विभिन्न जागाव थांनायाखै जों बर'नि मतामत नाहामानि बांला हरफनि सोलाय रोमान हरफ बाय खायखै जावानो ककबरकनो हिनियाखै सानाय संख्या गोबां बामतिहिन साका किन्तु अब सानाय गोबां बांला हरफ तेकिसा कम बांला हरफनि पक्षे मतामत किन्तु একটা সরকার আগে কোনো উদ্যোগ করেই বা উদ্যোগ নেহারি ক্লাং থাকা অবনসে শতলাই থাংদি বা অকক সাই ক্লাং থাকা কিন্তু অবন অপব্যাখ্যা খাইব বড় মানে তাবখাই অ জায়গাছে দেবনাগরিক সেটাইছে দাবি খেলাই দं हुआ দেবনাগরিকে ববা দেবনাগরিক বলতে আবার হিন্দিনি অক্ষরতে আব তার মানে ও নিনি তাবো মোদিনি লাইন হিন্দুত্ব লাইন हिंदू बाई हिंदुत्व एक या हिंता चिंता को तीन सालक माना हाय हाँ ऑनलाइन लांगन बागै छेव देवनागरी नों जखन सालजा ना आं मानसिनाय हिनियाखै जखन नों स्क्रिप्ट तैरि खाइमानफोर नों जेसेबां खाइदों किन्तु दाबो नों रोमान स्क्रिप्ट देवनागरी स्क्रिप्ट हिनियाखै मासखानो अ जे उद्योग न शुभ प्रचेष्टा न नों अजगाव प्रतिबन्धकता तैरि देखायदो अब्रनो जों दाबि खाइनाय दिनैहाय साल ककबरक जाबो डेभलपिं थं इउनिभार्सिटी पर्यन्त चालुंखा आबो गतेबो सिनि काम गोबां दंखौ खालि मियाखौ जत स्कुल जों चालुखाय मियाखौ जत स्कुल मास्टार खालामनाय मियाखौ ककबरक मास्टार लांदो गैया शुधु मास्टार नांनि एसिस्टेंट प्रफेसर लांखायजों मियाब्ले
ও দ্বিতীয় ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট আমল প্রথম ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট আমল ককবরক চাকরি দিকলা রিটায়ারমেন্ট থামাই অনেক 10,323 অনেক ককবরক ফ্রংনাই থাকা তাক ফ্রংনাই গরৈ স্কুল চলিয়া नोंथांमोननि ककबरक शिक्षक नों तैरि खैया तनाय अ दाबि सिसना खैनैब्ले जे आबो खैयै नै यां स्क्रिप्ट बे वाला लायखा तबनि मते अकलगानि तमसबले